बालेश्वर में बाबा भुजाखिया पीरंक 82तम वार्षिक उत्सव उद्घाटित आस्थान में फूल चादर चढ़ाइले और हिंदू और मुस्लिम संप्रदायर लोके। बालेश्वर स्टेशन चक्कर खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमहला स्टेशन छक बालेश्वर। बालेश्वर जिलार भाईचारार प्रतीक सहरर सुनर स्थित बाबा भुजाखिया पीरंक 3 दिनिया 82तम वार्षिक उत्सव उर्स भक्तिमय परिवेश मध्य उद्घाटित हो जाइछि। प्रत्येक वर्ष मार्च मास शेष बुधवार गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन धरी पीठरे बाबा वार्षिक उर्स उत्सव पालित होउथिबा बेले चलित वर्ष मध्य पवित्र रमजान मास पई एही उत्सव अप्रैल मासरे पालित हेउछि। उत्सवर प्रथम दिन में गोसाल कोरान पाठ मिलाद शरीफ आदि कार्यक्रम अनुष्ठित होता। सकाळु स्थानीय परमिट घाटरू पानी अणा जाई बाबा आस्थान को पवित्र करा जिबा परे चादर चढ़ा जिबा सह सामूहिक कोरान पाठ करा जायतिला। बिहार अमजिर शरीफ धर्मगुरु हजरत सैयद जमालुद्दीन आबेदुल कादरी एही गोसाल कार्यक्रम में पौरोहित्य करने सहित समस्त मंगल कामना करथिले। बाबा भुजाखिया पीरंक आस्थान जेमिति वर्ष वर्ष धरी भाईचारार निदर्शन पलटि आगामी दिन में मध्य ए धारा अविचलित बजाय रखा नहीं से श्रद्धालु मानक उपदेश देते। पर दिवसव्यापी श्रद्धालु माने बाबा को दर्शन सह चादर चढ़ाई। बाबा वार्षिक उत्सव में राज्य तथा राज्य बाहर हजार हजार श्रद्धालु निष्ठार सह पीर बाबा को प्रार्थना करुवा देखा मिली। उभय हिंदू और मुसलमान संप्रदायर श्रद्धालु जोगदे प्रार्थना करने सहित भोग लगाउछन्ति। बाबा निकट में प्रायतः मुढ़ी बा भुजा भोग आकार में लग जाए। यह सहित पीठरे लडू गजा करा और खजा इत्यादि सुखिला मिष्टान भोग लगाजिबार विधि रही। बहु भक्त यह पीठ को आसवा पर से मानसिक पूरा होइथिबा कहिसन्ति। बाबा प्रति मन में दृढ़ विश्वास थिबारु प्रत्येक वर्ष उर्स उत्सव पालन पई भक्त माने एटाकू आसी थांती बोली से माने कहिसन्ति। भुजाखिया पीर बाबा प्रकृत नाम हेउची हजरत सलाम मोहम्मद। जीवितावस्था लोके बाबा को भेटी निज निजर विभिन्न समस्यार समाधान दिग तांको पाई पारुथिले। बाबा मुख्य खाद्य थिला मुढ़ी बा भुजा, तेणु श्रद्धारे समस्ते बाबा को भुजा खाइबाकू देउथिले। परवर्ती समय बाबा परिचय परिवर्तन होई भुजाखिया बाबा होइथिबा सुनिबाकू मिले। बाबा तिरोधान पर से स्थान रे तांकर समाधि निर्माण करा जायथिला। तेबे भाईचारार निदर्शन पलटि बाबा भुजाखिया पीरंक पीठ उभय हिंदू और मुसलमान संप्रदायर लोक मानकू एकतार सूत्र रे बांधि रखिछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही। बाबा पीठ को आसिले मनस्कामना पूर्ण हुए बोली समस्त अगाढ़ विश्वास रही। मनोवांछा पूर्ण हेले बाबा आस्थान रे श्रद्धालु माने चादर चढ़ाइबा को आसी थांती बोली सुनिबाकू मिले। आज तो हमर बाबांकर वार्षिक उत्सव आरंभ होछि। या पूर्व इनफॉरमेशन शांति कमिटी रे दिया हिथिला। बर्तमान प्रथम दिवस बाबा भुजाखिया बाबांकर उत्सवर प्रथम दिवस एटा आ प्रथम आमर गाधुआ कार्यक्रम सरीगला 10:10 आरंभ है। आमर आबेदुल कादरी जो आमर अच्छी से आसला आमर गाधुआ कार्यक्रम से सभापतित्व भाव में रही समस्त कार्यक्रम को से भल भाव में निभाइले। बाकी श्रद्धालु सब बहुत संख्यार योगदान देते गाधुआ समय। आम समस्त को यही उपलक्षे उत्सव उपलक्षे आम समस्त नवेदन करूँ आमर बाबा भुजाखिया उत्सव रे प्रत्येक वर्ष भली समस्ते शांति सद्भावना सहित यह कार्यक्रम आगाइया से जो धर्म अवलंबी लोक हूँ कहीं आम चाहूचे ये गोटे भातृत्व भाव आरंभ हो शांति सद्भावना सब वार्षिक उत्सव कार्यक्रम समाप्त हो। आज बाबा भुजाखिया पीर प्रथम दिन प्रोग्राम आरंभ है। आज गोसल प्रोग्राम गाधुआ प्रोग्राम ए प्रोग्राम रे बहुत लोक योगदान करी आमर गोसल प्रोग्राम को साफल्य मंडित करसंता काली एवं शुक्रवार दिन 3 दिन प्रोग्राम चलो। समस्त को अनुरोध कर अपील कर समस्ते विपुल संख्यार योगदान करी बाबांकर प्रोग्राम रे योगदान करी साफल्य मनस्कामना जहाँ अच्छी पूरण करंतु आसतु शांति श्रृंखला भाव में प्रोग्राम चली। आज भारी खुशी दिन यदि बढ़िया शांति श्रृंखला भाव में आम गाधुआ प्रोग्राम सरीगला। आमर जो पीर सैयद जमालुद्दीन आबेदुल कादरी द्वारा आज आम गोसल प्रोग्राम है। तो निश्चित समस्त जानते भाईचारार पर्व
এটি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু লোকଙ୍କର বেশি সমাগম থাকে বেশি লোক হিন্দু লোক আসଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ବାବାଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆସିବେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାବା ତାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। এই উৎসব বুধবার গুরুবার শুক্রবার 3 দিন ধরি চালে আজি তাঙ্কর চন্দন আর গোসল কার্যক্রম ଥିଲା সরিଯାଇଛି কালি বাবাঙ্কর চাদর চড়া হব মৌলবী মানকর বক্তব্য ଅଛି শুক্রবার দিন ବି ସେଇଭଳି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର ଏଠି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଶିଖ ଇସାଇ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଁ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବା ଭୁଜାଖିଆପିର ଉର୍ସ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସାମୂହିକ କୋରାନ ପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମସଜିଦ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଫୁଲର ଚାଦର ଚଢ଼ାଇବେ। ରାତି 9ଟାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଲବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଦିବସ ସକାଳଠାରୁ ରାତି ସାରା ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଫାତେହା ଓ ଶିରିଣୀ ବିତରଣ ସହ ମୌଲବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତୃତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କବିତା ପାଠ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ୍ ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଖ୍ ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ବାବା ଭୁଜାଖିଆପିରଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ କହୁଅଛି। ଆଜି 8 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବର। ଏହା 8, 9, 10 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦିନ 10ଟା 10 ମିନିଟରେ ଏବଂ କାଲି 9 ତାରିଖ ଏବଂ 10 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ବାବାଙ୍କର ମେଳା ଚାଲୁ ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ମାନସିକତା ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମାନସିକ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଦର ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସହ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଦର ଚଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ମାନସିକ ହୋଇଥାଏ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମାନସିକର ଚାଦର ଚଢ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବର୍ଷବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 3 ଦିନିଆ ଉର୍ସ ଉତ୍ସବର ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट।
पिन 754006 कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।